بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك رايحين نشوفوا بحول الله تعالى في 3 ou 4 فيديو le contenu تاع الموديول تاع technique quantitative de gestion. دونك les فيديو اللي رايحين نشوفوهم حيكونوا دي ريزومي. دونك رايحين نابورديو ديريكتومون que les points les plus importants. دونك رايحين نبداو باول حاجه رايحين نشوفوها في لا بروغراماسيون لينيير. حنديو donc une définition de ce que ça veut dire la programmation linéaire. Donc la programmation linéaire est un programme linéaire. راح نرمزوا له toujours l'abréviation PL est un programme mathématique qui consiste à trouver un extrémum, donc soit la kanahki ou un problème de maximisation ou un problème de minimisation d'une fonction à plusieurs variables, vérifiant en outre un système d'équations ou d'inéquations, ces équations étant linéaires. Donc les équations هذوما اللي شفناهم حنايا في البريزونسيال اللي سميناهم les contraintes. دونك جينيرالمون لي زيكواسيون هذوما يكونوا لينيير. على ديك دونك ولينا نسميوه في البروغراماسيون تاعنا ولا البروغرام تاعنا حنوليو نسميوه ان بروغرام لينيير باسكو لي زيكواسيون دون فاسون جينيرال حيكونوا دي زيكواسيون لينيير. دونك خلينا نديو une autre définition تاع البروغراماسيون لينيير. Donc on appelle programmation linéaire le problème mathématique qui consiste à optimiser. Donc toujours à نحكيو على l'optimisation parce que l'objectif اصلا تاع la recherche opérationnelle c'est l'optimisation. كي نحكيو قلنا على l'optimisation c'est maximiser ou minimiser une fonction. Donc la fonction هذه elle est linéaire de plusieurs variables qui sont reliées par des relations linéaires appelées contraintes. Donc رايحين كما شفنا في toujours في البريزونسيال. دونك حيكون عندي la fonction objectif ويكونوا معها plutôt les contraintes. Donc حابين نشوفوا un petit peu نديو un exemple à un problème d'optimisation linéaire. Donc on considère le cas d'un fabricant d'automobiles qui propose deux modèles à la vente, des grosses voitures et des petites voitures. Les voitures de ce fabricant sont tellement à la mode qu'il est certain de vendre tout ce qu'il parvient à produire, au moins au prix catalogue actuel de $16 000 pour les grosses voitures et $10 000 pour les petites voitures. Son problème donc vient de l'approvisionnement limité en deux matières premières. Donc utilisez les deux matières premières. La première c'est le caoutchouc ou deuxième c'est l'acier. Donc la construction d'une petite voiture nécessite l'emploi d'une unité de caoutchouc et d'une unité d'acier, tandis que celle d'une grosse voiture nécessite une unité de caoutchouc et deux unités d'acier, sachant que son stock de caoutchouc est de 400 unités et de son stock d'acier est de 600 unités. Donc le problème qui se pose, combien doit-il produire de petites et de grosses voitures au moyen de ses stocks afin de maximiser son chiffre d'affaires ou le profit تاعو هذايا. Donc لهنايا رايحين نشوفوا باللي احنا جينيرالمون اون لابيتود باش نخرجوا من لينونسي تاع البروبليم تاعنا لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعنا اللي هي comme le problème donc et le monsieur il veut maximiser le chiffre d'affaires تاعو. donc automatiquement fonction objectif تاعو راح نشوفوا les prix تاعنا. donc راح نشوفوا باللي le prix de la voiture, la grosse voiture راح يبيعها ب $16 000 ou la petite راح يبيعها ب $10 000. وعنده donc les contraintes تاعو. donc عنده le contrainte اللي هو la quantité تاع الكاوتشو تاع l'acier بالنسبة le premier modèle اللي هو les grosses voitures, le deuxième modèle هي les petites voitures. وعنده les contraintes تاعو اللي هما les constantes تاعنا. donc عندنا ال 400 à ne pas dépasser اللي هو الستوك تاع الكاوتشو و 600 اللي هو الستوك تاعي à ne pas dépasser اللي هو ستوك d'acier. donc حنايا واش قلنا généralement كي نمدو un problème. donc la première étape c'est définir les variables تاعي انايا. donc je vais poser deux variables ou déterminer deux variables ou définir deux variables. La première راح نرمزوا لها ب x1 donc c'est le nombre de grosses voitures produites, x2 c'est le nombre de petites voitures produites, z اللي هو الشيفر دافير تاعي راح نماكسيميزي on essaiera de maximiser le chiffre d'affaires هذايا. donc la fonction objectif تاعنا حنوليو نرمزوا لها la lettre z. Le problème donc se traduit alors sous la forme
Donc il y a le problème de maximisation. Z égale 16 000 x1. Donc sachant que x1 c'est le nombre de voitures, grosses voitures. 10 000 dollars par rapport à x2, sachant que x2 est le nombre de petites voitures. Donc c'est la fonction objectif. Les contraintes donc par rapport au stock de caoutchouc, la grosse voiture تحتاج une seule unité, la deuxième voiture تحتاج كيف une seule unité. Par rapport à l'acier, la grosse voiture تحتاج 2 unités, alors que la petite تحتاج seulement une unité. Donc حنديروا les contraintes تاعنا نكتبوهم x1 plus x2 inférieur ou égal à 400. هذا par rapport au caoutchouc. Ou 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 600. هذا donc par rapport à l'acier. Ou toujours on a la condition de positivité تاعنا هو x1 et x2 دايما نكتبوهم supérieur ou égal à 0. Donc هذا un problème وزينا كان قادرين نديرو حنايا البروغرام. دونك نبداو بان سوجي وكيفاش نفورميليوه ولا نكتبوه sous forme d'un PL. Un autre exemple de modèle linéaire. Donc une usine fabrique deux produits P1 et P2 en utilisant un certain nombre de ressources. Un équipement, un main d'œuvre et une matière première. Ces besoins sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Par ailleurs, chaque ressource est disponible en quantité limitée. Donc, on a le tableau TI. Donc, par rapport à l'équipement, donc le produit P1, l'équipement, il dit 3 unités. Mais le main d'œuvre, il dit 4 unités. Mais la matière première, il dit 2 unités. Le P2, le deuxième produit TI. Mais l'équipement يحتاج 9 unités, mais le main d'œuvre يحتاج 5 unités, mais la matière première يحتاج 1 unité. L'équipement, la disponibilité تاعو c'est 81 unités. Donc هذه la quantité à ne pas dépasser. Le main d'œuvre 55 unités. Heure, jour, mais يهمنيش, en tous les cas, on dit la disponibilité تاعي 55. Kif la matière première, la disponibilité تاعها à ne pas dépasser, c'est 20 unités. Les deux produits P1 et P2 rapportent à la vente respectivement des bénéfices de, donc le P1 qui نبيعوه يجيب لنا 600 dinars ou le P2 يجيب لنا 400 dinars par unité. Quelle quantité de produits P1 et P2 doit produire l'usine afin de maximiser le bénéfice total venant de la vente des deux produits? Donc عطانا هنايا نخرجوا منها لا فونكسيون اوبجيكتيف وهنايا نخرجوا منهم لي كونترانت تاعنا حنايا. كيفاش نجي نكتب لو بي ال تاعي هنايا؟ دونك لو بي ال حنكتبوه بلا فاصون هاديه. دونك كوم دابيتود choisir des variables اللي هما لي انكونو تاعي. x1 اللي هي الكونتيتي تاع البي 1 تاع البرودوي، البروميير برودوي حنرمزوا لها لا كونتيتي تاعها. Pour l'instant, la quantité elle est inconnue. Ou x2, c'est une deuxième variable. C'est la quantité le produit P2. Mais pour l'instant, les deux quantités x1 et x2 sont des inconnus. Donc, x1 est le produit P1 ou x2 est le produit P2. Deuxième étape. بعد donc ما نديفينيو حنا ولا نعطيو لا ديفينيسيون ولا نديتيرمينيو لي دو فاريابل تاعي. حنروحو لدوزيام ايتاب اللي هي لا فونكسيون اوبجيكتيف ولا نسميوها كيف لا فونكسيون ايكونوميك. لا فونكسيون اوبجيكتيف ماهيش لا فونكسيون اوبجيكتيف. هنا لا فونكسيون اوبجيكتيف باسكو حنا بالعربيه نسميوها دالة الهدف. دونك على اللي كنكتبوها فونكسيون اوبجيكتيف. ولا نسميوها كاريمون لا فونكسيون ايكونوميك ا ماكسيميزي. دونك لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعنا اللي هي قلنا توجور نرمزوا لها بلا لتر زد correspond au bénéfice total. Elle se traduit donc par la fonction هذه اللي عطاها لنا اللي هي max z égale à 600x1 plus 400x2. Les contraintes تاعي هنايا. Donc je vais déterminer les contraintes تاعي هنايا.
la disponibilité de chacune des ressources s'écrit. Donc عندي كي نعاود نرجع للطابلو par rapport l'équipement, donc عندي 3x1 plus 9x2 inférieur ou égal à 81. Par rapport je sais pas la deuxième site عليها 4x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 55. Ou la dernière اللي هي المين d'œuvre ou la matière première. Donc هذه المين d'œuvre وهذه الماتير première. Donc la matière première 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 20. Donc عطينا la définition de la fonction objectif déterminée. Donc on a déterminé كيف les contraintes تاعي واش مازالت لي la condition de positivité تاعي. Donc la positivité des variables مادام عندي deux variables x1 et x2, donc نحطو toujours x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Parce que par la suite كي نجيو حنايا نعطيو la valeur كي نلحقوا البروبلème تاعي je vais résoudre le problème تاعي راح نشوفوا par la suite les deux méthodes اللي شفناهم في البريزونسيال. Donc حتكون عندي la quantité تاع x1 و x2 la valeur minimale اللي قادرة تاخذها واحدة منهم c'est la valeur 0. Donc قادرين ما soit نبرودويزيو que x1 donc حنبرودويزيو غير p1. قادرين كيف نبرودويزيو غير x2 donc c'est-à-dire بلي راح تكون عندي la quantité تاع p2 وقادر يكون x1 و x2 بس انه x1 و x2 تدي une valeur négative donc هذه impossible. Donc هاو لو تابلو تاعي. donc تلاحظوا باللي لو ميم تابلو هذايا هنا كتبناه sous forme de tableau هنا كتبناه sous forme d'un système d'équation. Donc c'est كيف 3 9 81 4 5 55 ou matière première. Donc on a équipement main d'œuvre ou matière première 2 1 20 il y a 2 1 et 20. Donc en résumé le problème كي نحب نكتب البروبلème تاعي كامل حياخد donc la forme هذه max z égale à 600 x1 plus 400 x2 ونكتبو تحته donc le système d'équation تاعي ولا les contraintes تاعي اللي هما les mêmes contraintes هذوما هزيتهم حطيتهم لهنايا و sans oublier donc la condition de positivité تاعي اللي هي x1 et x2 sont deux valeurs nulles ou positives. حنشوفوا دونك قبل ما نروحوا باسكو هنايا رانا جوست حكينا على لي بي ال بروغرام لينيير ولا ان بي ال فوالا نرمزو جينيرالمون بان بي ال. قبل ما نروحوا ليتاب الاخرى ليتاب سويفونت اللي هي ريزولوسيون تاع البروبليم كاين واحد الانفورماسيون اللي تري امبورطونت كيف رايحين نابورديوها اللي هي لا فورم ستاندار. دونك كاينه اون فورم ستاندار وكاين عندنا اون فورم كانونيك. دونك لا فورم كانونيك هي لا فورم اللي كنا نشوفوا فيها هذه اللي فيها لي زينيغاليتي تاعي انايا لي زيكواسيون تاعي يكونوا فيها لي زينيغاليتي اللي هما انفيريور و ايغال. دونك هذه لا فورم راح نشوفها دركا حنسميوها نوليو نسميوها دورينافون لا فورم كانونيك. كاينه اون اوتر ميثود اللي هي ولا اون اوتر فورم يديها لو سيستيم لو بي ال تاعي انايا راح نسميوها لا فورم ستاندار. ولا فورم ستاندار هذه elle est essentielle باش نجمو نحلو لو سيستيم ديكواسيون. دونك ان سيستيم ديكواسيون جينيرالمون ما نجموش في البروغراماسيون لينيير ما نجموش نحلوه باللي زينيكواسيون بالانفيريور ايغال ولا سوبيريور ايغال كي يكون عندي ان بروبليم دو مينيميزاسيون مي لازم نقلبوهم دي زيغاليتي. دونك باش نقلب انايا لو بي ال تاعي سو فورم ديغاليتي دونك لازم انايا نديرلو لا ترانسفورماسيون تاعو من لا فورم كانونيك la forme standard. Définition. Un PL est sous forme standard lorsque toutes ses contraintes sont des égalités et toutes ses variables sont non négatives. Donc toujours automatiquement, quand on parle les variables non négatives, on a toujours une condition de positivité. Mais اللي يهمني encore plus هما les égalités. parce que احنا شفنا قبيله شويه شفنا باللي كي نجيو نكتبوا لي كونترانت تاعي دائما نكتبوهم في البروبليم دو ماكسيميزاسيون نكتبوهم inférieur ou égal. donc هذوما des inégalités donc je dois transformer ces inégalités en égalités. donc dans ce cas un problème linéaire est sous forme standard si
toutes les contraintes sont des contraintes d'égalité. Pour transformer donc une contrainte d'inégalité en contrainte d'égalité, donc dire le passage تاعنا من l'inférieur égal, ce qu'on doit faire, donc il faut ajouter au membre gauche d'une contrainte une quantité ou une mesure appelée variable d'écart, qui sert à absorber l'écart entre le membre gauche et le membre droit d'une contrainte si l'écart existe. Bien sûr, sinon cette variable vaut 0. دونك الا كان هذوما لي كا ما شفناهمش وماناش رايحين نابورديوهم انه يعطيوني ديريكتومون لا كونترانت تاعي اون ايغاليتي مي فينالمون حنا اون في جوست لا ريمارك مي دون فاسون جينيرال لي كونترانت تاعي دائما يعطيهم لي سو فورم دينيغاليتي دونك يعطيني توجور حنايا بازين انكور بلوس على البروبليم دو ماكسيميزاسيون الشيء اللي نقولوه على الماكسيميزاسيون كامل نجمو نطبقوه على المينيميزاسيون دونك في البروبليم دو ماكسيميزاسيون دونك قلنا بلي لي كونترانت يكونوا دي انفيريور ايغال دونك انايا كوم عندي لو ممبر غوش اللي هي باغ اكزومبل 2x1 بلس x2 3x1 بلس 2x2 وانسي دو سويت هذا نسميوه الممبر غوش دونك الطرف الايسر تاعي انايا ولي ديسپونيبيليتي ولا لي ستوك تاعي ولا لي كونستانت تاعي اللي هما في الطرف الايمن دونك مادام الطرف الايسر اللي هو الممبر غوش تاعي انفيريور الممبر دروا تاعي اللي هو لي كونستانت تاعي دونك باش نقلبهم انا ديزينيغاليتي سكو جو دوا فير نروح الممبر غوش تاعي الطرف الايسر تاعي ونزيد له اون نوتر فالور ولا اون نوتر ميزور القيمه هذه اللي راح نرمزوا لها باغ اكزومبل حنا لا باز عندنا دو فاريابل اكس 1 اكس 2 رايح نزيد دونك اكس 3 x4 و x5 وانسي دو سويت على حساب لو نومبر تاع لي كونترانت تاعي انايا دون سو كا واش يولي عندي لي فاريابل هذوما اللي رايحين نزيدوهم اللي هما x3 x4 x5 وانسي دو سويت دونك هذوما اللي نوليو نروحو نسميوهم لي فاريابل ديكار دونك هذايا لو بروبليم تاعي ها هو اللي كنت نحكي عليه اللي هو ماكس زاد ايكال 600 x1 بلس 400 x2 ومع لي كونترانت تاعي ونرماركيو بلي لي كونترانت تاعي فيهم لي زينيغاليتي دونك عندي 3 زيكواسيون انفيريور و ايكال هذه دونك لا فورم اللي نديماريو بها حنايا نسميوها لا فورم كانونيك في لا فورم هذه ما نجموش حنايا نحلوا لو بروبليم تاعنا دونك رايحين نشوفوا لي دو ميثود اللي هو لا ميثود غرافيك ولا ميثود ولا فوالا لا ميثود دو سامبلكس لي دو ميثود ما نجموش نحلوهم ou le PLT sous forme canonique. Donc, je dois transformer cette forme en une forme standard. Je vais dire donc il y a le même problème اللي هو max z égale à 600x1 plus 400x2 ونقلبوا donc les inégalités حنقلبوهم des égalités كيفاش نقلبوهم des égalités donc حنهز la première contrainte تاعي اللي هي 3x1 plus 9x2 اللي كانت في الاساس inférieur ou égal à 81 donc ce que j'ai fait j'ai ajouté une troisième variable رمزت لها ب x3 c'est la première variable d'écart باش justement نقلب le membre gauche تاعي هذايا نقلبو égal للممبر droit تاعي انا اللي هما لي كونستانت تاعي j'ai fait de même donc بالنسبه للدوزيام contrainte 4x1 plus 5x2 donc j'ai ajouté une deuxième variable d'écart رمزت لها ب x4 وقلبناها égalité donc égale à 55 troisième contrainte اللي هي 2x1 plus x2 كانت inférieure ou égale à 20 donc j'ai ajouté une troisième variable d'écart سميناها x5 وقلبناها égale à 20 ما ننساوش donc dans ce cas les conditions de positivité تاع دركا مي كانوا عندي juste deux variables اللي هو x1 x2 donc dans ce cas واش ولاو عندي ولات عندي x1 x2 x3 x4 و x5 هذوما لي فاريابل الكل حنحطهم في لا كونديسيون دو بوزيتيفيتي تاعي ويولي عندي supérieur ou égal à 0 et la forme هذه دونك حنوليو نسميوها لا فورم ستاندار دونك سي ا بارتير دو لا فورم ستاندار اللي نجمو نحلو البروبليم تاعنا حنايا كو سو سوا بلا ميثود graphique ولا بلا ميثود دو سامبلكس اوكي دونك
un exercice. Un atelier de couture fabrique en série 2 modèles de tablier. Le premier modèle nécessite 1 mètre de tissu, 4 heures de travail et rapporte 240 dinars. C'est le premier modèle. Le deuxième modèle exige 2 mètres de tissu, 2 heures de travail et rapporte 160 dinars. Sachant que l'atelier dispose quotidiennement de 150 mètres de tissu et de 400 heures de travail, et qu'il peut vendre toute sa fabrication. Combien de tabliers faut-il fabriquer pour obtenir un bénéfice maximal? Ok, donc le problème qui se pose, ça a été posé aux étudiants, il dit qui fait quotidiennement 400 heures de travail. Donc quotidiennement, les 400 heures de travail, comme on dit un atelier, donc les 400 heures de travail, les ouvriers cool. Okay? Donc parce que ما كانش un seul ouvrier, donc عندي les ouvriers بزاف parce que c'est un atelier, donc هو يحسب كل واحد شحال خدم في la journée هذيك, donc لقى le total تاعو تاع 400 heures par jour. La solution, donc كيما بدينا toujours, عندي la première étape, définition تاع les deux variables تاعي هنايا. Donc tablier premier modèle, tablier deuxième modèle. Le tablier premier modèle, حنوليو نرمزو له par la suite x1. Tablier de deuxième modèle, حنوليو نرمزو له x2. Donc x1 c'est la quantité à produire le premier modèle tablier, x2 c'est la quantité à produire le deuxième modèle le tablier تاعنا. Donc les contraintes تاعي, donc عندي tissu, ها هو tissu, عندي heure de travail, ها هما وينهم l'heure de travail تاعي. Le premier modèle il nécessite 1 mètre de tissu, 4 heures de travail, ها هي وين هي. Le deuxième modèle تاعي il nécessite 2 mètres de tissu ou 2 heures de travail. Le stock TI, la disponibilité TI, c'est 150 mètres de tissu ou 400 heures de travail. Le monsieur qui خدم le produit TI, le premier modèle, deuxième modèle, donc le premier modèle est bien 240 unités, bénéfice TI, ou 160 dinars, le bénéfice le deuxième modèle TI. Donc le tablier, plutôt le tableau هذايا, c'est le résumé تاع l'énoncé de problème هذايا. Donc هذا اللي قلنا عليها les variables اللي هو x1 quantité de tablier du premier modèle, x2 quantité de tablier du deuxième modèle. La fonction objectif تاعي, donc comme c'est un problème تاع bénéfice, رانا نحكيو على bénéfice, donc c'est un problème de maximisation. Donc la fonction objectif تاعي ولا la fonction économique تاعي نولي نكتبوها max z égale à 240 x1 plus 160 x2. Les contraintes TI, donc حيولي عندي x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 150, راني نحكي على التيسو. Deuxième contrainte TI 4x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 400, راني نحكي على deuxième contrainte TI اللي هي heure de travail, sans oublier la condition de positivité TI اللي هو x1 ou x2 supérieur ou égal à 0. Donc كي نجي نكتب انايا في الديماراج تاعي, كي نجي نكتب لو بي ال تاعي, لو بروغرام لينيير تاعي سو فورم كانونيك, دونك حنكتبوه بلا فاصون هاديه max z égale à 240 x1 plus 160 x2, où les équations TI ou les contraintes TI sont des inégalités. Donc عندي inférieur ou égal à 150 la première contrainte ou 400 la deuxième contrainte, ou la condition de positivité. قلنا دركا on va essayer في notre étape نلقاو la solution تاع البروبليم تاعنا هذايا. قلنا la solution ما نخدموهاش بلا فورم كانونيك, وانما نخدموها بلا فورم ستاندار تاعي. دونك la transformation من هنا لهنايا, دونك حنايا البروبليم تاعنا سي لي زينيغاليتي هذوما قلنا نحولوهم ديزيغاليتي. دونك سكو جو في حكمت لا بروميير كونترينت, زدت لها لا بروميير فاريابل ديكال هي x3 وقلبتها ايغاليتي.
La deuxième contrainte, la deuxième variable d'écart, il y a x4, ou l'inégalité, égalité. Ou par la suite, la condition de positivité taille x1, x2, x3, x4 supérieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas, qui نديرو كيما هكا معناتها راني وجدت لو سيستيم ولا لو بروغرام لينيير تاعي وجدتو ليتاب اللي هي ليتاب دو ريزولوسيون تاع لو بي ال تاعي انايا. هذه اللي راح نشوفوها دونك في لا بروشين فيديو بحول الله. دونك جيساي توجور باش ما نطولش بزاف في لي فيديو باش ان بتي بو ليتيديون ما يتبحرش ويبقى مكونسونطري مع لو كونتوني تاع لا فيديو. دونك نتلاقاو في لا فيديو دوزيام فيديو باش نشوفو comment résoudre un programme linéaire de deux méthodes différentes, la méthode graphique ou la méthode du simplex. راح نشوفها بحول الله par la suite. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.